অমরপুরে বিক্ষোভ মিছিল। ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে আশ্রয়ের অভিযোগে মন্ত্রীর গ্রেপ্তারের দাবি। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 249 ধারা অনুযায়ী ওয়ারেন্টভুক্ত এক অভিযুক্তকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ তুলে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ অমরপুরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত ও ওয়ারেন্টের আসামি প্রসেনজিৎ দেববর্মাকে আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে। তাই ভারতীয় ন্যায় সংহিতার প্রাসঙ্গিক ধারায় অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলা হয়। বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দিয়ে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানান এবং আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে সরকারি মহলের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনো পাওয়া যায়নি। ত্রিপুরা থেকে গোপাল সিং এর রিপোর্ট, আসাম প্রাইম নেটওয়ার্ক। হামবাই যিনি মিডিয়া বন্ধুরম তিনি অমরপুর ব্লকनि आन्दाराव টিয়ারি মাইরা এডিসি ভিলেজ সিভিল সোসাইটিनि তরফ থেকে थांनाय যে চাকমাঘাটও যেভাবে যিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যে রেপিস নতুই জায়গা জায়গাও ঘুরে বিভিন্ন সরকারनि প্রোগ্রাম বিভিন্ন পার্টিनि প্রোগ্রাম আবহাই জায়গাও তুই তোমানি আবনো जों बेथागे जलियो बाचिन खादुओ तां माले रेपिसनो अबहायके तुइमा दुंया जतनो न्याय मानथो जतनो বিচার मानथो किन्तु रेपिसनो तुइ जदि से अबहायके एलाकाओ घुरेओ विभिन्न सरकार प्रग्राम खाइतो गाके बन सुरुंगै अति प्राहानि ति प्रसारक तेबु सुरुंगाय आबनि बागे ओ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मानो दाखि दाखि एरेस्ट माखायनाय एरेस्ट खायआंके सिविल सोसाइटिनि बिसिंते तेबो आंदोलन कत चलनाय आज रेपिस प्रसेनजित देबबर्मानो दाखि दाखि रमनांथो जे सरकार बा तिनि पुलिस प्रशासन जे रेपिस नो मामला बड़ जागा थांका आबो हाइके रतोगै दंगा आबो ताबो मान जागै दङ मंत्री लगे दङ आसल मेन अरनि मास्टर माइंड के जों खाख्लायो सिविल सोसाइटी तरफ থেকে खाख्लायो अब विकास देबबर्मानो दायित्व किन्तु एकजन मिनिस्टार अबहाय आसामिनो तुई जागा जागा प्रग्राम थाइमाने अब सारा त्रिपुरा साराव अब मुचांगिया अब दाखि दाखि नो बनो एरेस्ट खाया नाओ आबनि बागिनो तिनि अमरपुर आमसायो ओ जे तिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मानो खातुमा फनुगैनो जागा जागा जो अबहायगिनो आन्दोलन खाया थानाय किन्तु दाखि दाखि बनो एरेस्ट खायनांथों ए मिनिस्टारनो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टारनो एरेस्ट खायनांथों ताई ओ जे रेपिस प्रसेनजित देबबर्मानो एरेस्ट खायनांथों आबन बागिनो तिनि अरो जागाव खादुमा रेली फुनु जागो सिविल सोसाइटिनि माध्यमे आबन बागे राजनीति जानजानि राजनीति खालायथों जों आबो केवल बीजेपी त्रिपुरा मथा आईपीएफ जों आबो नाया जों नायो शांति सम्प्रीति जे आसामनि